मोर अंतर मंदिर रही कुहू करे देउछ भुलाई। तेणु भगवान तो अंतर्जामी अंतर कथा को जानी पारती। प्रभु राम जिते बड़े बनवास जाते बाटर गला बेलू हठात बनपथ गोटे कंटाटी भगवान राम पादे फुटी जाइए। कंटाटे फुटी जा द्वारा प्रभुंर पादे जो फुटी जाइए कंटा कौच आहा कि भाग्य मोर ये गोटे भगवान को कष्ट लगुच। कंटाटा फुटी जाइए प्रभु कष्ट लगुच कितु कंटा जीवंत हो जाइए कौन पाई ना प्रभु पादे बाजी जाइए ना। तेणु से कंटाटी जीवंत हो जाइए। कंटाटी जीवंत होकर कौच प्रभु आपण पादर मु कौन न काढ़े हुंतानी एमती आपण पाद पाखे रुहति आपण चरण पाखे रुहति। किंतु भगवान श्री रघुनंदन राम ताकू एड़ेक आसीचंती। एपटे जो भरत आसुच्च प्रभु राम से कथा भावुंट अरे मुझे तो बन में आसला बेलू मो पादे तो गोटे कंटा फुटी जाइला कंटकित पथ मो भाई जिते बड़े आसुव ता पाद जदि कंटकित माने सी जदि कंटकित पथर आसवे ता पादे जदि कंटा फुटीज ताले हम कौन। भगवान रघुनंदन राम कौन कले धरित्री माता को स्थिर कले धरित्री माता को स्थिर कले ता सहित भरतलाल महाराज आसी पहुँचले। ताने प्रभु जानी जे भरत आसुचंती मो निकट को आसुचंती बोली प्रभु जानी। तेणु ये हूँ प्रभु लीला सी जानी जे सीता को किए नहीं आतापर भी जदि से जगह से लीला कर न था आपण कहतु से जगह लीला कर नथिले ना सबरी 9 प्रकार भक्ति पाई पारि थांते ना आमे हनुमान प्रभाव जानीपारि थांते जानी ही था कि हे न था। तेणु से ये हूँ प्रभु लीला आमे साधारण मनुष्य बुझा भारी कष्ट हो। सर्वं रहस्य पुरुषोत्तमस्य देवान जानती कुतः मनुष्य। अरे जो रहस्यमय भगवान को देवता माने जानी पारुना देवान जानती कुतः मनुष्य। मनुष्य तार अज्ञतार कौन भगवान को जान आ कौन भगवान को बुझीब तांको बुझीबा एते सहज कथा नुहे तांको जानिबा एते सहज कथा नुहे। गोस्वामी रामचरित मानस अनुजाई जो भरतलाल महाराज पहुंची गले ना भगवान रघुनंदन राम कौन कले भरत को प्रगाढ़ भाव में आलिंगन कले। भक्त भगवान उभयंकर मिलन घटिला आ ये मिलन को किए वर्णना करि परिबो केही वर्णना करि परिबे नै। अद्भुत मिलन भक्त भगवान कर मिलन कारण भगवान को मन कोठी था सब भक्त पाखे थाए आ भक्त मन सब कोठी थाए भगवान को पाखे थाए। मन रखंतु भगवान को पाखरे सबु अच्छी ना नाई आज्ञा भगवान पाखे सबु अच्छी से सर्वज्ञ किंतु गोटे जिनसर अभाव भगवान पाखे आपण पचारे से अभावटी कौन। भरत प्रसंग शुणा गोटे उदाहरण दूची मन देकी शुण कौन। राजा अकबर दिने कौन करिसंती बीरबल को पचारि गोटे प्रश्न कौन पचारे ना भगवान को आमे केमिति पाइबा भगवान आमको केमिति मिलिबे तांको केमिति जीव प्राप्त करि परिबो। जेतले पचारिचंती बीरबल से जगह गोटे पद कहिचंती ना कौन ना आपण जो विभाग बंटन करिचंती जन जन को जो दायित्व देइचंती मो दायित्व होची मो आपणकर राज्यर कथा बुझीबी ये शास्त्र पुराण वेद वेदांत ये कथा मु जानिबी केमिति। तुम ये कथा साधु सन्थ मान पचारे से उत्तर देदेवे ना तुम्हें तो सनातनी तुम्हें कौ साधु को कौ बाबा को पचारे सी उत्तर देदेवे। जो ये कथा अकबर कहते बीरबल कहले यू बहु बाट दूर तांकर आश्रम श्रीमद वल्लभाचार्य जगतगुरु वल्लभाचार्य आश्रम को जीव से वल्लभाचार्य आश्रम से पाखे बस पचार सी तुमको उत्तर देवे। राजा कहले अच्छा एमती कहले हंतानी वल्लभाचार्य को आम निकट को नहीं आसते केते पैसा खर्च हम गाड़ी भड़ा केते केते कौन पैसा खर्च हेल्ले नहीं आसते किंतु से जगह मना करदे बीरबल कहले ताल आप प्रश्न पचारतुनि कौन पाई ना आपणकर जदि गोटे किसी आवश्यक अच्छी आपको आसापी पड़ो आज मो आश्रम को कौन आसी मोर आवश्यक अच्छी बोली मो आश्रम को आसबार आवश्यक अच्छी आपण मान किसी शुणेबी आपण मानकर भी आवश्यक अच्छी सेटा भोर आवश्यक थी कि आपण मानकर सकाल सकाल आज किए आसते सब राति राति आवश्यक अच्छी बोले राति जिते आवश्यक थी से गोटे जगह को जावा राति शुणा हम बोली कथा हम बोली आपण मैंने राति जिते आवश्यक अच्छे से पहुँच जाऊे। सेमती वल्लभाचार्य पाखक जिते अकबर कहले गोटे काम कर डाकी दियो से आसी कथा शुणेबे से जगह बीरबल मना करदे कहले प्रश्न किए पचारे सी पचारे ना आपण पचारे वल्लभाचार्य आपको प्रश्न पचारे ना आप वल्लभाचार्य प्रश्न पचारे ना मु वल्लभाचार्य प्रश्न पचारि प्रश्नटा आपणकर आवश्यक अच्छी ताले आपको पाखक जो पड़ो ना सी केमी आपण पाखक आसबे ना हो ताले ठीक अच्छे
কাম করা যা বিরাট সেনাবাহিনী প্রস্তুত হয়ে গলা চারিপটে সৈন্য সামন্ত ঘেরাও ভিতরে রাজা আকবর পৌঁছিগলে বল্লভাচার্য আশ্রমের গোটে বিরাট বড় মঞ্চ হয়েছি পুরা সুন্দর ভাবে সাজসজা হয়েছি বল্লভাচার্য মহারাজ বসিছেন এবং সমস্ত সে আঞ্চলিক বাসী মানে সব আসি পৌঁছতে প্রশ্ন উত্তরক দেখা বসিগলে আকবর উপরে বসিলে মঞ্চ উপরে যে ব্যাসাসন পড়ছে তাপরে বল্লভাচার্য বসিলে বল্লভাচার্য কহিলে কোণ প্রশ্ন পচারছ পচার না গোটিয়ে প্রশ্ন ভগবান কেমিতি পাইবে ভগবানকে আমি কেমিতি পাইবা ভগবান কেসে মিলেঙ্গে কেমিতি পাইবা কোণ উত্তর দেলে জানନ୍ତି গোটিয়ে উত্তর দেলে না কোণ না তমে যেমিতি মতে মিলিল ভগবান তোমাকে সেমিতি মিলিবে ইয়ে পদে উত্তর দিয়েছেন ইয়ে কহিলে আচ্ছা এই কথাটা কাହିଁ মনକୁ পাইলানি না কোণ পাই মনକୁ পাইলানি না এতে টঙ্কা খরচ কলি কেতে গুড়ে বাট যাত্রা কলি মু আপনাকে এই পদিয়ে কথা শুনিয়া পাই এতে বড় যাত্রা করিଥିଲି না এ পদিয়ে কথা শুনিবে পাই না আচ্ছা হଉ ঠিক আছে মু তাকে বিস্তীর্ণ ভাবে কইদଉଛି দেখ ତମର ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବୋଲି ତମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯାଇନି ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନ ତମ ନିକଟକୁ ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସିବେ ତମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଚାରିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆକବର ଭଗବାନ ଯିଏ ସର୍ବଜ୍ଞ ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ସବୁ ତ ତୁମର କିଛି ନାହିଁ ମୋର କି ଦେଇ କରିବି ତୃପ୍ତି ଯଦି ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇକିରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା କି ଦେଇ କରିବି ତୃପ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତା କ'ଣ ନା ତା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ କୋଉଠି না একা তো ভকত জীবন একা তো ভকত জীবন একা তো ভকত জীবন একা তো ভকত জীবন ভকত নিমন্তে তোর শঙ্খ চক্র চিহ্ন ভকত নিমন্তে তোর শঙ্খ চক্র চিহ্ন শঙ্খ চক্র চিহ্ন একা তো ভকত জীবন একা তো ভকত জীবন আমাধেনু পছে পছে বসা গমে ক্ষীর লোভে ধেনু পছে পছে বসা গমে ক্ষীর লোভে ধেনু পছে পছে বছা গমে ক্ষীর লোভে ধেনু পছে পছে বসা গমে ক্ষীর লোভে ସେହି ପରି ଥାଉ ତୁହି ଭକତ কতঙ্ক ভাবে তাও কতঙ্ক ভাবে একা তো ভকত জীবন একা তো ভকত জীবন बोल भक्त वत्सल भगवान की জয় ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବଛା ଗମେ କ୍ଷୀର ଲୋଭେ ସେହିପରି ଥାଉ ତୁହି ଭକତଙ୍କ ଭାବେ ଗାଈ ପଛେ ପଛେ ବାଛୁରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଏ କ୍ଷୀର ଲୋଭରେ ଭଗବାନ ସେମିତି ଭକ୍ତ ପଛେ ପଛେ ଥାଆନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମନଟା ଭଗବାନ ପାଖରେ ନଥାଏ ହେଲେ ମନ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉଠି ଥାଏ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ତେବେ ଆପଣ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ ଏଥର ଜାଣିପାରିଲେ ନିଜ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ ନିର୍ମଳ ମନ କରିଦେବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ମନ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ হরি হরি বলা ଯଦି ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିବେ ତେଣୁ ସେଇ ଭରତଲାଲ ମହାରାଜ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ସେଇଠି ଘଟିଛି ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଭରତଲାଲ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ସେପଟ ଅଯୋଧ୍ୟାର କୋଉ ବାସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର କଥାକୁ ନ ବୁଝିପାରି 14 ବର୍ଷ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବନବାସ ଯିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଧା ବାଟରୁ କ'ଣ ଫେରିଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରି ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତେନି ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବନବାସ ପୁଣି ମୋ ମନକୁ ଆସିଛି କି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭରତଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି କହିଲେ ମନକୁ ଆସିଛି କି ପୁଣି କୋଉ ବେଶ ଧରିକିରି ଆସିଛି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଟା ଜୁଟ ଶିରମୁନି ପଟ
ধারি বলো श्री राम जय जय राम জটা জুট শিরম নিপট ধারি श्री राम जय राम আহা মহি খনি কুশ সাথরি সম্ভারি श्री राम जय राम অতন বসন বাত নব্রত প্রেমা श्री राम जय राम ভরত কঠিন ঋষি ধর্ম সপ্রেম